जहां लोग रंगों के साथ होली मना रहे थे, वहीं अलीपुरद्वार के माझर डाबरी चाय बागान में कामगारों ने पूर्णिमा की रात चाय की पत्तियां तोड़कर ढोल पूर्णिमा मनाई। लगभग 150 कुशल श्रमिकों ने गीत, नृत्य और उत्सव से भरे जीवंत माहौल में बेशकीमती चांदनी चाय की कटाई की। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. माझर डाबरी चाय बागान के प्रबंधक चिन्मय धर ने कहा, यह चाय का उत्पादन करने का हमारा 5वां साल है। हमने 2021 में छोटे पैमाने पर शुरुआत की थी, लेकिन बढ़ती मांग के साथ हम उत्पादन और कार्यबल का विस्तार कर रहे हैं। इस बार हमारा लक्ष्य 1000 किलोग्राम से अधिक उत्पादन करना है। पारंपरिक होली समारोह के विपरीत श्रमिक पारंपरिक पोशाक पहने हुए हैं और उत्सव की भावना में पत्तियां तोड़ रहे हैं। हम होली को अलग तरीके से मनाते हैं, जिसमें संगीत और रंग हमारे काम में घुल मिल जाते हैं। हम इसे एक पर्यटक आकर्षण के रूप में बढ़ावा देने की उम्मीद करते हैं और यह पहले से ही सरकारी पर्यटन वेबसाइटों पर प्रदर्शित है। उन्होंने कहा कि चांदनी चाय साल में 3 बार तोड़ी जाती है, ढोल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और कोजागोरी लक्ष्मी पूर्णिमा पर, जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होती है, जिससे चाय की प्राकृतिक सुगंध बढ़ जाती है। धर ने बताया, दिन के दौरान गर्मी सुगंध फैलाने का कारण बनती है। रात में वाष्पीकरण बंद हो जाती है, जिससे सुगंध तेज हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यास्त के बाद फूलों की महक तेज होती है। श्रमिकों ने दृश्यता के लिए हैंड लैम्प का इस्तेमाल किया, जबकि जंगली जानवरों जैसे तेंदुआ, हाथी आदि को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में आग की मशालें रखी गई थी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि पूर्णिमा के तहत तोड़ी गई चाय ब्रह्मांडीय किरणों को अवशोषित करती है, जिससे इसकी सुगंध बढ़ जाती है। एक बार संसाधित होने के बाद सुगंध और तेज हो जाती है। यहाँ प्रीमियम CTC चाय लगभग 400 रुपये प्रति किलोग्राम बिकती है। बेलारूस से आई एक पर्यटक स्वीटलाना ने अपना आश्चर्य साझा करते हुए कहा, पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन है, लेकिन परंपरा के बारे में जानने के बाद मैं वास्तव में रोमांचित हो गई। यूरोप में चाय की खेती नहीं की जाती और हालांकि मैंने पहले भी चाय की पत्तियों को तोड़ते देखा है, लेकिन यह अनुभव मेरे द्वारा देखे गए किसी भी अनुभव से परे था। रूपा क्षेत्री जैसे श्रमिकों के लिए रात की कटाई सिर्फ एक रस्म से ज्यादा है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे वे संजो कर रखते हैं। रात में पत्तियों को तोड़ना वास्तव में दिन के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक है। होली का जश्न शुरू होते ही हम अपने खास तरीके से त्योहार मनाते हैं। ফুল মুন প্লাকিং 2021 থেকে আমরা শুরু করেছি, 2025 5 বছর ধরে কন্টিনিউ চলছে। ভারতবর্ষে আমরাই একমাত্র বাগান যারা মুনলাইট CTC চা তৈরি করি। তো এই মুনলাইট CTC চা প্রথম আমরা গুটি গুটি পায়ে ট্রায়াল বেসিসে চালু করেছিলাম, কিন্তু আজকের দিনে দেখছি এটা প্রচুর পরিমাণে মানুষের চাহিদা দিনের দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যার জন্য এটা আমরা চেষ্টা করছি আগামী দিনে আরও মুনলাইট প্লাকিংয়ের লোক সংখ্যা বাড়িয়ে প্লাকিং করবার জন্য। এবং এর স্বাদে গন্ধ অন্যান্য যে কোনো CTC চায়ের থেকে এর মান অনেক উন্নত এবং ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় এর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের কাছে কোয়ারি আসছে, যার জন্য আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন অনলাইন বিপণির মধ্য দিয়েও এই চাকে আমরা ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। এবং এই চা বাজারে আমরা যতটুকু আমরা প্রোডাকশন করি কিছুদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে বছরে 3 বারই করা যায় এটা। ফুল মুনটা বছরে 3 দিন হয়, একটা হচ্ছে দোল পূর্ণিমা, একটা হচ্ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা, আর একটা কোজাগরি লক্ষ্মী পূর্ণিমা। এই 3 দিনই হয়, তাছাড়া অন্য যে সমস্ত পূর্ণিমা হয় সেটা ফুল মুন হয় না। যার জন্য এটাতে কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে, যখন চাঁদ অনেক নিচে নেমে আসে এবং সেটাতে অনেক ক্যারেক্টারগুলো চেঞ্জ হয় গাছের, সেই ক্যারেক্টার চেঞ্জ হওয়ার জন্য এই চায়ের স্বাদ গন্ধ অন্যান্য চায়ের থেকে অনেকটাই ভালো। বলছি দাদা, এই যে অনেক পর্যটকও এই প্লাকিংটা দেখতে এসেছে, এইটাকে কিভাবে আমরা চাই ডুয়ার্সের পর্যটন এটাও একটা পর্যটনের বড় একটা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠুক, যে মুনলাইট প্লাকিং। এবং ইতিমধ্যেই সরকারের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে মাঝের ডাবরি ফুল মুন প্লাকিংকে তারা লিপিবদ্ধ করেছে, আমরা দেখেছি। এবং পর্যটকরা আসুক, ডুয়ার্সের পর্যটনের প্রসার বৃদ্ধি করুক, এটাও ফুল মুনের মধ্য দিয়ে এটাও আমরা চাই। এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের লোকের আয়ের সংস্থান হবে এর মধ্য দিয়ে, এটা তো একটা ভালো ব্যাপার। এই যে কি কি ব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্য রাখা হয়েছে? রাতের অন্ধকারে চা পাতা তোলা তো একটা
মানে না, আমরা সমস্ত রকম প্রোটেকশন দিয়েছি। চারদিকে আমাদের সিকিউরিটিরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যাতে কোনো রকম জন্তু জানোয়ার রাতের বেলা এখানে আসতে না পারে। এবং পাশাপাশি এখানে গত 7 দিন ধরে এখানে নিচে আমরা স্প্রেইং টেইং করে বিভিন্ন কেমিক্যাল স্প্রে করে যাতে কোনো রকম পোকামাকড়ের উপদ্রব হতে না পারে, সেই জন্য আমরা এটা প্রোটেকশন নিয়েছি। এবং সাথে আমাদের হসপিটালের ডাক্তারের টিম আছে, পুরো প্রোটেকশনের মধ্যে দিয়ে আছে। এবং আমরা এটা দিয়ে নিশ্চিন্ত যে ওয়ার্কার আমাদের প্রাইম প্রায়োরিটি, কারণ ওয়ার্কার থাকলেই বাগান থাকবে এবং ওয়ার্কারকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের, সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে দিতে পারি, এটা আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি।